जय जगन्नाथ। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, केमती अछंती? भलो निश्चय ना भाई भौणी माने आम समस्तंकर प्रायतः ऑलमोस्ट समस्तंकर इच्छा थाए धनी हवा पाई, धन अर्जन करी पाई, धन अर्जन करिया पाई, सुख स्वच्छंद पाई, प्रचुर धनर अधिकारी हेबा पाई, मोटामोटी कहिए बोले वित्तशाली धनशाली हवा पाई समस्तंकर इच्छा मनरे थाए। समस्ते चाहती मुझे धनी हो जाती कि मो पाखे बहुत पैसा आसी जाता कि तापर पुणी भावती ना ताहा कौन संभव, यही जो ना ता कौन संभव एटा पुणी आमको पछकू फेरे निए। भाई भौणी माने संभव संभव निश्चित भाव में, किंतु तापाई हमको किछि तो करने को पड़िबो, किछि कले किछि पाइबा, गिव एंड टेक रो समय, किछि दबा आ किछि पाइबा। तो कौन दबा, आम पाखे दबार कथा किछि नहीं, आमे कौन करिबा, जहाको उपयोग करिकी आमे धन को आकर्षण करि परिबा बा धनी हेई परिबा। सेमिति किछि कथा मु आपन को आज कहिबी। गोटे कथा करिवे, मने रखंतु, आपण कंटिन्यूअसली 17 दिन हाथ रे रखंतु। 17 दिन जाए प्रतिदिन सकाळु उठिबे, आउ मु जो वाक्य गुड़िक कहिबी ताकू आपण दोहरेबे, ताकू आपण कहिबे, ताकू विजुअलाइज करिवे, ताकू फील करिवे। बुझेला? जो वाक्य गुड़िक कहिबी ताकू आपण कहिबा सहित, हृदयरु कहिबा सहित ताकू आपण फील करिवे, विजुअलाइज करिवे, मने मने ताकू आपण सत होतबार देखिबे। आपनको लाइफ रे ताहा सत्य हो जाइछि बोली आपण ताकू देखिबे। कौन करिवे? वाक्य गुड़िक लिखिबे, ताकू पढ़िबे एवं ताकू विजुअलाइज करिवे, मने मने आखि बुझिबे, देखिबे। समस्त कहे दिवा स्वप्न देखुछि, हाँ दिवा स्वप्न देखिबा को ही पड़िबो। पूरा फीलिंग सहित आपण ताकू करिवे। हला? जो वाक्य गुड़िक मु कहिबी ताकू आपण 11 थर कहिबे, 11 थर लिखिबे, 17 दिन जाए। हैला? ताले कहूची मने रखंतु कौन से वाक्य गुड़िक। से वाक्य गुड़िक हैला, प्रथमे नंबर 1 हैला, मु एक धन चुंबक, आई एम ए मनी मैग्नेट। मु गोटे धन चुंबक, मु गोटे मनी मैग्नेट। टंका मो पाखकू बहुत शीघ्र टाणी हेकी आसुची। टंका मो पाखकू एफर्टलेसली, अनकंडीशनली, विभिन्न आड़ू विभिन्न प्रकार रे मो पाखकू आसुची। 2 3 रे हला, मोती धनी हबार पूरा अधिकार अछि। आई एम बॉर्न टू बी रिच, मोर धनी हबार पूरा पूरी अधिकार अछि। 4 हैला, सबु दिगरु मो आड़कू प्रचुर अर्थ आसुची, प्रचुर टंका आसुची। सबु दिगरु मो पाखकू प्रचुर 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 टंका आसुची। मो भावना सबु बेले ऊर्ध्वायित बा धनी आड़कू जाउची, धन आड़कू जाउची। धन श्रेणीय, धनी श्रेणीय लोक आड़कू मो जाउची, से कैटेगरी रे मो मनटा सबु बेले जाउची। हैला? सबु बेले मो भावना धनी हेबा पई जाउची, धनी आड़कू जाउची। मते सबुदिन नुआ नुआ धन पाइबार अवसर मिलुची, मते बहुत अपॉर्चुनिटी मिलुची, बहुत सुजोग मिलुची मते धनी हेबार। माने मोटामोटी कथा कहिया गले मते धनी हबार बाट सबु खुली जाउची। हैला? तापरे 7 रहला, मु टंका पाइबार योग्य अटे बा मु अर्थ पाइबार संपूर्ण हकदार अटे, संपूर्ण योग्य अटे। टंका मते बहुत भल पाए। मनी लव्स मी, आई लव मनी, आई लव मनी, आई लव मनी। मो टंका मते बहुत भल पाए एवं मु टंका को मध्य बहुत 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 भल पाए। प्रत्येक सेकेंड रे मो बैंक बैलेंस बढ़ी बढ़ी चलची। प्रति सेकेंड रे मो बैंक बैलेंस, मो बैंक को पैसा आसुची एवं मो अकाउंट भरी 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 जाउची। मु खुशी रे धन को आकर्षण करूची, मु खुशी रे धन को आकर्षण करूची।
ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରହୁଛି ବା ଅର୍ଥ ଅଛି। ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଆବାଣ୍ଡାନ୍। ମୁଁ ଆବାଣ୍ଡାନ୍ସକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଏନଫ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁଁ ଧନୀ ବର୍ଗର ଅଟେ। ଧନୀ ବର୍ଗର ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ। ମୁଁ ଧନୀ ଅଟେ। ଧନବାନ ହେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଆଇ ଆମ୍ ରେଡି ଟୁ ବି ରିଚ୍। ଏଇ ଯୋଉ 11ଟା ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଜର୍ନାଲରେ ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ବସିକିରି ଲେଖିବେ, ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସହଜ କଥାଟା ନା? ସବୁକିଛି ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମେ କେତେ ତାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ, କେତେ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧନୀ ହେବାରୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ, ୟୁନିଭର୍ସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି, ସତ କ'ଣ ଏହା ହବ? ଏଇଟା ଆମକୁ ପୁଣି ପଛ ଆଡ଼କୁ ପୁଲ୍ କରିଦିଏ, ଟାଣି ନିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ କ'ଣ ସତରେ ହବ, ଏଇ କଥା ନ ଭାବିକି ହଁ ହବ, ଅବଶ୍ୟ ହବ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ଏଇଟା ଆସ୍ତେ 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 ଆପଣ 17 ଦିନ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାର ରିଲ୍ ଆଖିରେ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ହେଲା? ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ ନା, କେମିତି କାମ କରିବ? ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନକୁ ଯିବ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଯାଇକି ସେ ସେଠି ନକ୍ କରିବ, ଆଘାତ ଦେବ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ ଖୋଲିକି ଅବଚେତନ ମନ ଭାବିଦେବ, ୟେସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଅବଚେତନ ମନ ସବୁବେଳେ ଆମ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ବୁଝେ, ଆମ କଥାକୁ ବୁଝେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଫିଲିଙ୍ଗସର ସହିତ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୋହରଉଛନ୍ତି ବା ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ୟୁନିଭର୍ସ ତାକୁ ସତ ଭାବିବ ଏବଂ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବ। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କହୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ବିଚାର କରିବେ, ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସଫଳତା ବି ମିଳିବ। ଆପଣ ସଫଳତା ଆଉ ସୁଯୋଗ, ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି ଏକାଥରେ ପାଇବେ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ସଫଳତା ଯେତେ ପାଇବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ବାସ୍ ଏଇ ଆଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ 17 ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ହୃଦୟର ସହିତ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ସମୟ ଦେଇକି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ସ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।